warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ustadz, tapi kecil. Oh iya, digedein aja ya volumenya Bunda ya. Sudah Ustadz. Oke, baik. Sehat Bunda? Kapan terakhir talaki? Alhamdulillah terakhir 3 bulan yang lalu. Wow, udah lama ya, Masya Allah. Oke, baik. Sudah dibuka Al-Qur'annya, ayat dan surahnya? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, langsung aja dibaca ya, perlahan-lahan, tidak perlu tergesa-gesa. Fokus dengan apa yang dibaca. Kalau sudah punya buku, disiapkan bukunya. Teman-teman yang nonton yang sudah punya buku, saya disiapkan bukunya. Walaupun teman-teman masih bisa nonton dari apa tuh scan QR code, tapi disiapkan siapa tahu ada catatan penting yang teman-teman mau tambahkan di buku. Coret-coret aja bukunya, jangan ragu. Ya, gitu. Oke, kalau gitu silakan dibaca perlahan, tidak perlu tergesa-gesa. Kalau ada ayat yang panjang jangan dipaksakan. Panjang kalau nggak nafasnya nggak kuat. Perlahan-lahan temponya jangan cepat-cepat. Dinikmati bacaannya. Silakan dibaca dari isti'adzah dulu, baru masuk ke basmalah, baru masuk ke Quran surah Ar-Rum ayat 6 halaman 405, juz 21. Silakan Bunda Rizki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nas Walakinna walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. bagus, lanjut. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة Wahum ani هم غافلون. Oke, Masya Allah, bagus. أولم يتفكروا في أنفسهم Iya, ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. diulang dari wal ardo. Ro-nya tadi kurang tebel. Kurang apa terlalu samar bunyi ro-nya, getarannya. Tebalkan lagi. Jelaskan lagi. Wal ardo. Wal ardo. Jadi ada getaran huruf ro dulu. Ro-nya getarannya jangan sampai samar, ya. Coba diulang dari awal Bunda. Ro-nya tegaskan lagi. Wal ardo. Ardo, ya, diulang. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. Nah, yang itu bagus. Lanjut dari wama baina huma. وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Bagus. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Bagus. Oke, Masya Allah. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم Lanjut. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما
Oke, sama di huruf ro yang ini, di kalimat yang sama ro-nya masih kurang bunyi dikit getarannya. Iya. Ya jelasin Baik. lagi Bunda Rizky. Wa atharul tuh getar dulu baru masuk ke ton. Wa atharul wa amaru ardo ya. Coba diulang dari wa atharu. Diulang dari Wa kan atharul. wa asarul ardu Nah, wa coba kita latih dulu. amaruha. Al ardo. Al ardu. Nah, getarannya harus jelas dulu, itu lumayan tuh bagus. Lagi al ardo. Al ardu. Nah, getarannya harus jelas. Al ardo gitu ya. Jelas. Oke, coba diulang lagi. Coba sekali lagi al ardo. Al ardu. Al ardo. Al ardu. Nah, jadi bunyi ro-nya jangan mengungkung gitu, harus jelas al ardo. Al ardo. Coba lagi. Al ardu. Coba dari wa asaru. Wa asarul ardu. Nah, itu kan jelas. Ardo. Ardo. Wa asarul ardo. Wa asarul ardu. Nah, itu nggak kedengeran. Ro-nya nggak getar itu. Wa Baik. asarul ar. Wa asarul ardo. Lagi. Wa asarul ardu. Sekali lagi, nanti dilatih roh sukun yang ini. Coba kita latih dulu roh sukun yang Baik, buku. Ustaz. Ada Boleh. di halaman roh sukun, ada di halaman 63. Ya, nah fokusnya di roh sukun semua. Coba dibaca kalimat yang ini. Tarmihim. Bunda Rizky, saya lupa, nggak cadel kan? Cadel nggak? Enggak, Ustaz. Nggak ya, getarkan lagi. Enggak. Tarmihim. Tarmihim. Jadi getarannya jangan nanggung. Bunyinya kuat. Far, tuh. Fargob. Fargob. Fa'asarna bihi. Fa'asarna bihi. Fatardo. Fatardo. Lagi. Fatardo. Oh, ketika ketemu ketemu dot, ro-nya sering samar. Jangan samar. Sama kayak yang sebelumnya tadi, coba yang ini. Fa'asarna bihi. Fa'asarna bihi. Nah, roh sukunya itu lumayan bagus. Yang sekarang dimasukin ke sini. Jangan jadi hilang. Fatardo. Fatardo. Oke, yang itu bagus. Sekarang balik apa? Fatardo. Sekarang praktekkan di sini. Wa asarul ardo. Wa asarul ardu wa amaruha aktsara mimma. Oke, sudah lebih bagus. Lanjut lagi. Baik, Ustaz. Wa amaruha. Wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Oke, ambil nafas. Lanjut.
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Masya Allah, lanjut. ثم كان عاقبة Ainnya berapa الذين harokat? dua, maaf. Nah, tadi Bunda baca 1. Diulang lagi. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا Lanjut dari angka. بآيات الله وكانوا بها Bagus. يستهزئون. Lanjut, insyaallah. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Roh sukun yang ini mah lebih bagus, roh sukunnya jelas ya. Lanjut. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. Bagus. Walam yakul lahum min Mim sukun atau mim? Idgham mimnya tahan ya. Ya. Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu. Gak kuat Ustaz. Gak apa-apa ya, diulang dari wakanu saja. Wakanu bisyurakaihim kafirin. Lanjut. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Bagus. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة. Sip. Dari wa'amilus solihati. Wa'amilus solihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Oke, lanjut silahkan. Wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Sip, wa kadzabu. Wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil azab. Fa ulaika fil azabi muhdarun. Lanjut. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Bagus, lanjut. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyyan wa hina tuhirun. Oke, sama ya, roh sukun yang bagian kalau ketemu dot itu suka lebih samar bunyi getarannya. Nanti dilatih, nggak apa-apa. Ini hati-hati tadi mungkin agak lewat sedikit. Ini shin. Bunda baca sin. Wa asiyya, bukan siya. Wa asyi, shi, shiyya.
ya. Asli. Wal Baik, wal Ustaz. ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Coba diulang lagi dari awal. Walahu Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asiyyan shi, bukan wa wa asi. hina Wa 'ashiyya. Wa tuhirun. 'ashiyyan. Wa Coba. asi Nah, itu si, itu syiyya. sin. Shin, shin. Wa 'ashiyyan. Wa Coba. asyiyan. Nah, yang itu tadi Bunda baca sin, bukan shin, ya. Coba diulang lagi. Walahu Ya. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tuhirun. PR masih di huruf roh sukun ya. Kalau ketemu dot, roh Masih Ustaz. sukunnya suka samar. Nanti dilatih wal ar. Jelaskan dulu rohnya baru dhi. Jangan jadi samar. Wal ardi. Coba. Wal ardi. Wal ardi. Coba. Boleh Bunda dibaca? Maaf Ustaz, agak ngelek di sini. Oh, agak ngelek. Oke, nggak apa-apa. Coba diikuti wal ardi. Baik. Wal ardi. Ardi. Wal ardi. Ar. Ar. Wal ardi. Wal ardi. Lagi. Wal ardi. Oke, tapi dotnya tebal. Wal ardi. Wal ardi. Nah, dikit lagi. Wal ardi. Wal ardi. Nah, itu kan di-nya jadi tipis. Di. Wal ardi. Wal ardi. Coba dot kasrohnya gimana? Di. Di. Nah, yang itu dot kasrohnya. Nah, ya, tinggal sambung antara R dengan di. Jadi wal ardi. Coba lagi. Wal ardinya, Bunda. Wal ardi. Oke, ya. Coba diulang dari awal. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan dan seterusnya. Coba ya, sekali lagi. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuhirun. Sip, lanjut. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhriju. Kok-nya tebalkan. Angkat pangkal lidah. Yukhrijul hayya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Diulang dari wa yukhriju. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha. Ya, ketemu lagi ya. Oke, apa nanti dilatih roh sukunya ini kalau ketemu dot bunyinya lebih samar, harusnya tetap sama. Ardo, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Wa kadzalika tukhrajun.
Lanjut. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum Oke, thumma. thumma idza antum bisyarum maaf Basya. oh iya Thumma idza antum basyarun tantashirun Lanjut. wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha Oh iya, dari litas kuno. litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Bagus, lanjut. inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Iya, lanjut lagi Bunda. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum Lanjut. inna fi dzalika laayatin lil alamin. Iya, lanjut. Bagus. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari wabtighaukum min fadli. Tadi ada yang salah baca ternyata Bunda. Tuh ada yang Waduh. koreksi ya. Baik, terima kasih. Iya. Diulang lagi. Lil alimin, bukan lil alamin. Inna fi dari sini. Inna fi dzalika. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Lanjut. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahari wabtighaukum min fadli. Bagus. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Bagus, Masya Allah. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'a. Oke. Ambil nafas. Wa yunazzilu. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Ya, roh sukun setelah nyadot masih ya, masih ar. Ya, Ardo. Gak apa-apa, itu PR roh sukun. Lanjut. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Lanjut. Kita coba satu halaman lagi, Bunda. Baik, Ustaz. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri. Ya, lanjut. Roh sukun masih.
Lanjut. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi maaf. Iya. Thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Lanjut. Walahu man fis samawati wal ard. Oke, huruf sukun jelaskan. Dot alirkan, tebalkan. Wal ard wal ard. Jadi rohnya tetap ada. Walahu man fis samawati wal ard. Coba diulang. Walahu man fis samawati wal ard. Oke, roh sukunya tinggal sama ya. Dotnya bagus, roh sukunya tinggal dijelaskan. Gak apa-apa, lanjut dulu. Kullun lahu qanitun. Iya, lanjut. Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Bagus. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ard. Roh sukun masih, nggak apa-apa. Lanjut. Wa huwal azizul hakim. Lanjut. Daraba lakum matsalam min anfusikum. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum. Nang fima razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum. takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Lanjut. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Pertahankan. Lanjut. Balit taba'alladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Bagus. Lanjut Ustaz. Lanjut. Faman yahdi man adallallah. Oke, bagus. Lanjut Bunda. Wa ma lahum min nasirin. Iya, Masya Allah. Lanjut. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Masya Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Iya, bagus. La tabdila li khalqillah.
Sedikit lagi. Dzalika, maaf Ustaz. Ya. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Masya Allah, bagus. Pertahankan. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Bagus. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Bagus. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Oke, kita coba tambah 3 ayat lagi sampai ayat 35. Silakan Bunda. Wa idza massan nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilaihi. Ya, lanjut. Munibina ilaihi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun. Bagus, Masya Allah. Liyakfuru bima atainahum. Bagus. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Terakhir. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bi. Fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Tambah 1 ayat. Wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Bagus. Wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. 1 lagi. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Iya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Lanjut lagi 1 lagi. Bagus. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Insyaallah. Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Lanjut. Wa ulaika humul muflihun. Bonus 1 lagi. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin
nas Fi amwali. fi amwalin nasi fala yarbu indallah Pertahankan, bagus. wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah Bagus. Turiduna. turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Tambah lagi satu. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Maaf Ustaz. Ya, diulang. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Insyaallah, bagus. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Bagus. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Masya Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bagus, dari bima kasabat. Bima kasabat aydin hati-hati. nasi. Tak sukun. Jangan sampai ada bunyi as, tak sukun. Bima kasabat. Ingat, salah satu kesalahan tak sukun teman-teman yang sudah punya buku dibuka ya. Jadi teman-teman bisa kenal sama setiap huruf dan kesalahan-kesalahannya. Tuh, tak sukun kesalahannya poin 1 tadi, Bunda Rizky. Dilafalkan berlebihan keluar bunyi es. Ya, nanti di sini ada videonya buat latihan biar tahu bunyi salah bunyi benernya gimana. Semua praktek dicontohin. Jadi jangan sampai bima kasabat, tapi bima kasabat. Bat, bukan bat ya. Diulang lagi Bunda dari bima. Bima kasabat bima kasabat aidin bima kasabat aidin coba. nasi. Bima kasabat. Bima kasabat. Nah, jadi bukan kasabat. Kasabat. Dari makhraj tanya. Bima kasabat. Coba lagi Bunda. Bima kasabat. Nah, jadi jangan keluar bunyi es ya. Bunyi es itu desis. Sifatnya itu nafas, percikan nafas, bukan berdesis. Ya, coba kita latih dulu tasukun di sini Bunda. Ya, coba baca kalimat yang ini. Fokus pada tasukun di buku saya. Sakulat. 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 Nah. Sakulat. 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 Coba. Sakulat. Nah, itu kan sakulat. Ada desis. Sakulat. Sakulat. Oke, lagi. Coba yang ini. Tabat. Tabat. Nah, jadi percikan nafas ya. Coba lagi yang ini. Nusibat. Nusibat. Lagi. Nusibat. Nah, itu masih ada berdesit, berdesisnya. Nah, coba yang ini. Mathrobatin.
matrobatin. Yang itu ya, tinggal diulang-ulang Bunda ya. Oke? Oke, bisa sambil dilanjut ya. Baik Ustaz. Bima kasabat. Bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum Nih, dari ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. roh sukun yang ini agak kurang tegas sedikit getarannya. Ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Coba tegaskan lagi getarannya, jangan samar. Ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Oke. Berarti PR Bunda nanti kalau sudah punya buku ya, PR roh sukun ya dan huruf ta. Itu aja sih tadi yang sempat agak diulang-ulang ya, sisanya bagus. Jadi nanti Bunda tinggal fokus di huruf ta sukun halaman 75 ya di buku saya, dan di huruf mana tadi? Huruf ro sukun ya di halaman 63. Tinggal di scan QR code, diulang-ulang, dilatih dan ditiru aja. Ya, jangan sampai Baik, bunyi-bunyi Ustaz. salah tadi muncul. Nanti ditalakikan lagi di sini. Iya. Gitu ya, Bunda ya.